Primary Ashram School, Varola. Today we are going to learn the Japanese language, and the 16th chapter of the Japanese language will present by Ishwari and Kartiki. Tomodachi no namae wa Kartiki desu. Tomodachi no namae wa Shruti desu. Kanuja wa Hassai desu. Kanuja wa Yusai desu. Kanuja wa Dokko ni sandaimasu. Kanuja wa Arigato ni sandaimasu. Kanuja wa Inori no ashram gakko waru and entertainment. Kanuja wa Inori no ashram gakko waru and entertainment. Kanuja wa Nikudasi. Kanuja wa Kurude desu. Tomodachi no haha no namae wa Komal desu. Tomodachi no haha no namae wa Kiruti desu. Tomodachi no haha no Chifu desu. Tomodachi no haha no Byuki Keskai desu. Tomodachi no chichi no Chifu Krishna desu. Tomodachi no chichi no namae wa Sumedu desu. Tomodachi no chichi no Chifu desu. Tomodachi no chichi no Kitta no business desu. Tomodachi no nana desu. Tomodachi no nan desu. Tomodachi no imoto no imote desu. Tomodachi no imoto no imote desu. Tomodachi no imoto no namae wa Vedika desu. Tomodachi no imoto no namae wa Harshida to Ritika desu. Kanuja wa Rokusai desu. Kanuja wa nan desu to san desu. Tomodachi no Kanuja wa dette to Itumaro desu. Kanuja wa dette to Pero de Volto ni. Kanuja wa dette to Kakusanda no. Kanuja wa dette to Rayori Suru. Kanuja wa dette to Deru Tuttu. Arigato gozaimasu. आता पहिले पाठाचे मी मराठीमध्ये भाषांतर करणार आहे. माझ्या मैत्रिणीचे नाव कार्तिकी आहे. ती 10 वर्षाची आहे. ती वारोळा गावात राहते. ती प्राथमिक आश्रमशाळा वारोळा या शाळेत जाते. तिच्या आईचे नाव सोनाली आहे. तिची आई घरकाम करते. तिच्या वडिलांचे नाव बाळू आहे. तिचे वडील शेतकरी आहेत. तिला एक बहीण आहे. तिच्या बहिणीचे नाव गायत्री आहे. तिला एक भाऊ आहे. तिच्या भावाचे नाव समर्थ आहे. धन्यवाद.